4 حرمت والے مہینوں میں سے پہلا ہے رجب المرجب، اس کے بعد ذیقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام۔ ان 4 مہینوں کے حرمت کی وجہ بڑی پیاری علماء نے لکھی، فرمایا ان کے اندر عزت کیوں زیادہ، ان کا ادب و احترام کیوں زیادہ؟ فرمایا ایام جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان مہینوں میں قتل و غارت نہیں کرتے تھے، لوگ ان مہینوں میں فساد نہیں کرتے تھے، لوگ ان مہینوں میں جھگڑتے نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر بھی ان کو مقام دیا اس وجہ سے کہ حجاج کرام ماہ ذیقعدۃ الحرام میں حج کے لیے جاتے تھے، ذوالحجہ میں حج کرتے تھے، پھر مدینے سے واپس ہو کر محرم میں پلٹا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کی عزت کے لیے اس بات کا حکم دے دیا کہ ان 4 مہینوں کے میں سے 3 مہینے کیونکہ حاجیوں سے نسبت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے احترام کی وجہ سے قتل و غارت بھی منع ہو گئی، تاکہ جائیں حاجی تب بھی امن میں جائیں، وہاں رہیں تب بھی امن میں رہیں، اور حاجی جب پلٹ کر گھر میں آئے تب بھی امن کے اندر آئے۔ اب ذہن میں آتا کہ چلو ادھر تو حج تھا، رجب کے اندر کیوں تھا؟ تو رجب اس لیے کہ رجب کے مہینے کے اندر لوگ زیادہ عمرے پہ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمرے کا قصد اور بھی ایک تعداد تھی جو ارادہ رکھتے تھے، اللہ نے ان کی عزت کی خاطر اس مہینے کو عزت والا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ ماہ رجب بہت ساری فضیلتیں رکھتا ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ماہ رجب کے اندر 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی دولت عطا کی ہے۔ اہل حق جو ہیں اس مہینے کو اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ جب مہینہ رجب کا آتا ہے محبوب کا معراج پر جانا یاد آ جاتا ہے، وہ تصور باندھ جاتا ہے کیسے حضور ام ہانی کے گھر میں آرام تھے، کیسے جبریل امین نے اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے قدموں پر لگا کر جگایا، پھر 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر بارات کیسے چلی مسجد حرام سے اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پھر اللہ نے آسمان، پھر لامکاں تک پہنچایا۔ یہ ان عقیدتوں کو مہینہ جو ہے وہ یاد دلاتا ہے۔ اور ایک اس کے اندر یہ بھی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کچھ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارکہ کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا عرس پاک ہے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر ماہ رجب المرجب کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اسی مہینے کی 15ویں شب کو امام جعفر صادق جو نبی کریم علیہ السلام کے آل کے ایک فرد ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ 22 رجب المرجب کو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کاتب وحی مسلمانوں کے ماموں امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس مہینے کی کچھ نسبتیں ہیں۔ آج اس مختصر وقت کے اندر 2 شخصیات کے متعلق ہم چند باتیں کریں گے۔ ایک ہے امام جعفر صادق، کون ہے؟ اس لیے ان کا انتخاب کیا ہے، عام طور پر رجب کے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے دن تو منایا جاتا ہے، محافل بھی کی جاتی ہیں، ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے کنڈے تو کھائے جاتے ہیں لیکن ذکر ابھی تک سنا نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کا ذکر کیا جائے۔ تو میری نیت تھی کہ جن کا ذکر کوئی نہ کرے ان کے ذکر میں زیادہ لذت ہے، تاکہ ہم اپنی نسلوں کو بتا سکیں کہ یار ہم جو ہے نا نبی کے ساتھ ہر نسبت والی شے سے پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں نا ہم کتنی اہل محبت ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کی جس شاخ سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے وہ شاخ چلی گئی، اب وہاں اور ایک ستون ہے جو اس شاخ کا نہیں ہے لیکن نام اس کا لگتا ہے، تو ستون حنانہ کی بھی ہم عزت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ستون کی نسبت ان سے ہے وہ جو مسجد نبوی کے اندر ہے، ہم اس ستون عائشہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بڑوں نے تربیت کی ہے نبی کی نسبت جس خاک سے ہو جائے اس خاک کی بھی عزت کرنی ہے۔
नबी की निस्बत जिस सवारी से हो जाए, हम उस नबी करीम अलैहिस्सलाम के गधे को गधा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं याफूर मुबारक। हम गधा नहीं कहते क्योंकि गधा आम नहीं है ना। मुझे याद आ गई रिवायत, आपको पता चलो उस गधे की अहमियत क्या है। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चल रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम चल रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार है, अब उसके कबीले से गुजरे तो गधा आपको पता है जहाँ से गुजरता है गर्द भी उड़ती है, फिर गधा है वो पेशाब भी कर सकता है। तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने नाक पर कपड़ा रख दिया और उसने नाक पर कपड़ा रख कर ये अपने आप को जाहिर करवाया कि ये बू आ रही है। अब बज़ाहिर तो कोई अजीब बात नहीं थी कि ठीक है यार एक इंसान होने के नाते रखी, लेकिन साहबी ने फतवा दिया जब नबी की निस्बत हो जाए तो फिर वहाँ यूं भी नहीं किया करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। फरमाया वल्लाहि अल्लाह की कसम लबौल हिमार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतयब रिहा मिनका, कहा तू अशरफुल मखलूकात ज़रूर है लेकिन जब नबी की मोहब्बत नहीं ना तुझे से महबूब करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक गधे का पेशाब भी तैयब ताहिर है। सहाबी रसूल बुखारी के अंदर कहते हैं वल्लाह अल्लाह की कसम खाकर ये क्या बता रहे थे हम जैसों को कि नादानो नबी को तोलते ना रहना। सहाबी का फतवा है कि नबी के जिस सवारी पर सवार हो जाएं जब वो पेशाब करती है तो वो भी आम नहीं रहता, वो भी अतयब बन जाता है। तैयब रहता ना तैयब फिर भी बात काफी थी, सिर्फ सुथरा लेता, लेकिन अतयब बहुत सुथरा करार दिया। और रिहम मिन का तो चाहे इंसान है लेकिन नबी की हुर्मत की पासदारी नहीं तो गधा तुझे से आगे निकल जाएगा। और अल्लाह आपको मदीने ले जाए और आपको वो मकाम दिखाए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से विसाल ज़ाहिरी फरमाया ना तो वो गधा क्योंकि इश्क मुस्तफ़ा के अंदर था, एक जुनून की हद तक इश्क था। तब उसने सोचा कि महबूब जिनकी ज़ियारत करते थे वो तो है ही नहीं, जिनका मुखड़ा वो दुहा वाला मैं देखता था वो तो है ही नहीं, जो महबूब सवारी करते थे आज है ही नहीं। जब महबूब ना हो तो फिर मुहिब ने जिंदा रह कर क्या करना है। अब मुहिब की ज़िंदगी का मकसद ही कोई नहीं। उस गधे ने दौड़ा और जाकर मदीने के बाहर एक कुएं में छलांग लगा दी और वहाँ उसने अपनी जान दे दी। आज उस कुएं की भी हिफाजत की गई है, उस कुएं की मिलेगी, वहाँ जाली लगी हुई है, जो चाहे देख सकता है। क्या पता है कि निस्बत मुस्तफ़ा से जब हो जाए तो चीज़ आला हो जाती है, फिर अदना नहीं रहती, फिर आम नहीं होती, फिर आहम बन जाती है। अल्लाह मदीने आपको ले जाए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला के घरे मुबारका की तरफ। जब वहाँ पहुँचेंगे ना वहाँ करीब में आपको ये यादें मिल जाएंगी। ये एक निस्बत, सिर्फ मैं समझाने लगा था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत हो जाए हम उसे याद रखते हैं। अब बताएं जो हर वक्त नबी के साथ सहाबा रहते थे उनकी शान क्या है। फिर नबी के जिगर का टुकड़ा जो नबी की आल है उसकी शान क्या है। हम इसलिए कहते हैं नबी के तमाम यारों से भी प्यार है, नबी के तमाम घर वालों से भी प्यार है। वजह क्यों, मैं एक आसान सी मिसाल दे देता हूँ। देखें ना, अगर आपका मेरे साथ ताल्लुक़ है, अगर किसी के अच्छे मरासिम हैं तो क्या आप सिर्फ मेरे घर वालों से मोहब्बत करेंगे? नहीं, आप कहेंगे क्योंकि दोस्त भी इसके हैं मुझे मोहब्बत करनी पड़ेगी। मेरे घर वालों से मोहब्बत करेंगे। अगर गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा गले में पहना है नबी के घर वालों से भी मोहब्बत की जाएगी, नबी के दर वालों से भी मोहब्बत की जाएगी। और ये इनकी एक शान है। काजी अय्याज मालिकी रहमान है ना अशिफा बेतारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा के अंदर बड़ी कमाल की बात लिखी। फरमाया वमिन तौकीरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिर्रिही तौकीर अस्हाबिहिम व बिर्रुहुम। फरमाया जो चाहता है मैं नबी की ताज़ीम करूँ, जो चाहता है मैं नबी की ताज़ीम करूं और नबी के साथ खैर ख्वाही करूं, वो नबी के सहाबा की ताज़ीम कर ले, नबी की ताज़ीम हो जाएगी। वो नबी के सहाबा की इज्जत कर ले, नबी की ताज़ीम हो जाएगी। पता चला ये वहाँ तक पहुँचने का ज़रिया है, इनके बगैर नहीं पहुँचा जा सकता। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की बात देखें ना, अब उस पर भी बात कर दें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़यामत का दिन होगा ना,
सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, हर एक माँ बाप अलग हो जाएंगे, यार जुदा हो जाएंगे। फरमाया कुल्लु हसबे व नसबे यनक़तु यौमल क़ियामत इल्ला हसबी व नसबी। फरमाया ज़माने वालों, जब क़यामत का दिन होगा ना, तुम्हारे घर वाले जुदा हो जाएंगे, सारे ख़ानदान टूट जाएंगे, लेकिन फरमाया मैं भी बेमिसाल, मेरा ख़ानदान भी बेमिसाल है। न मेरे जैसा कोई है, न मेरे ख़ानदान जैसा कोई है। फरमाया सब टूट जाएंगे, लेकिन हमारा ख़ानदान वहाँ पर भी सलामत रहेगा। अब देखें, जो सलामत वहाँ भी रहे उसकी शान कितनी प्यारी होगी। अच्छा, यही बात थी ना, ये वजह थी कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला से अर्ज़ की, हुज़ूर अपनी बेटी उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला का मुझे रिश्ता दे दें। ये उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला ना हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला की बेटी हैं। हमें इल्म होना चाहिए ना, क्योंकि हमें अकीदत है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बेटी का नाम है ज़ैनब, एक बेटी का नाम है उम्मे कलसूम। आपके बेटों में से एक का नाम इमाम हसन, एक का नाम इमाम हुसैन, एक का नाम इमाम मोहसिन। ये हमें याद रखना। इमाम मोहसिन बचपन में वफात पा गए, इसलिए अक्सर हमें से उनका नाम कोई नहीं जानते। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जब रिश्ता मांगा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन बात तो आपकी ठीक है, लेकिन देखें ना असल में उनकी उम्र कम है, आपकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए जो है ना रिश्ता बेहतर नहीं लगता। कुर्बान जाओ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की अकीदत पर। कैसा इनका प्यार था, कैसी इनकी मोहब्बत थी आपस के अंदर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करने लगे, अली मैंने जो है ना इसलिए रिश्ता नहीं मांगा कि कोई और वजह है, मैं रिश्ता इसलिए मांग रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया है क़यामत वाले दिन सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, मेरा ख़ानदान बाकी रहेगा। अली मैं चाहता हूँ दुनिया में भी मैं हुजूर के साथ था, वहाँ भी ख़ानदान मुस्तफ़ा के साथ हो जाऊँ, यहाँ पर भी मेरी निस्बत जो थी वो नबी के घर के साथ थी, वहाँ पर भी निस्बत हो जाए। यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम का मैं ससुर बन गया हूँ, वहाँ अली का मैं दामाद बन जाऊँगा। सैयदा खातून जन्नत का जब दामाद बन जाऊँगा तो मैं खुद रसूलुल्लाह का दामाद भी बन जाऊँगा। मैं तो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से चाहता हूँ, और कोई गर्ज नहीं है। कैसा प्यार था, कैसा अंदाज़ा। और हम ये अकीदत देखें ना, तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा का मैं जिक्र करने लगा हूँ। इमाम जाफ़र सादिक पता है कौन है? इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा, इनके वालिद का नाम है इमाम बाक़िर अलैहिर्रहमा। इमाम बाक़िर अलैहिर्रहमा के वालिद का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बेटे हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अब दूसरी तरफ हम चलें, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमा, इनकी वालदा का नाम है उम्मे फरवा, उनके वालिद का नाम है कासिम, उनके वालिद का नाम है मोहम्मद, उनके वालिद का नाम है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब मैं थोड़ी और मोहब्बत की दास्तान छेड़ दूँ ताकि मज़ा आ जाए कि देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी के आल से प्यार कितना था, नबी की आल से मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। ईरान फतह हो गया, ईरान से 3 शहजादियाँ कब्ज़े के अंदर आईं। शहजादियाँ पता है बादशाह की जो बेटी होती है, 3 शहजादियाँ थीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जो सबसे आला दर्जे की शहजादी थी ना, हज़रत शहरबानो, हज़रत शहरबानो जिनका जिक्र करबला में भी मिलता है, वो हज़रत शहरबानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर ने उनकी शादी इमाम हुसैन से करवा दी। शादी कौन करवा रहा? हज़रत उमर। दूसरी शहजादी उनका निकाह अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला से करवा दिया। तीसरी शहजादी उनका निकाह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के बेटे मोहम्मद से करवा दिया। अब तीनों का रिश्ता, अब देखें तीनों बहनों 3 शहजादों के घर में आ गए। शादी कौन करवा रहे हैं? हज़रत उमर। और यहाँ मुझे बात याद गई, हज़रत उमर जब शादी करवा रहे थे ना, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को पता है ज़हन आपने क्या बनवाया? ए इमाम हुसैन, इनसे निकाह कर लें, इनसे वो बेटा पैदा होगा जिसके चर्चे जो होंगे ना पूरे ज़माने के अंदर होंगे। जिस जैसा हज़रत उमर पहले बता रहे हैं, इन जैसा कोई नहीं होगा। और पता है बेटा कौन पैदा हुआ था? इमाम हुसैन और हज़रत शहरबानो से जो बेटा पैदा हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। और शहरबानो नाम भी जो रखा ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा। इनका नाम था जहाँ शार। जब नाम पूछा गया ना, उसूल काफ़ी के अंदर मौजूद है कि इनका नाम पूछा गया नाम क्या, तो उन्होंने कहा जहाँ शाह। फरमाया नहीं नहीं, जहाँ शाह नहीं बल्कि शहरबानो।
اب ساری اہل بیت جہاں سے چلی، بڑی عام بات، ساری اہل بیت جہاں سے چلی وہ ہے امام زین العابدین، اور امام زین العابدین جہاں سے پیدا ہوئے وہ نکاح کروانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ اہل بیت کا شجر جو لگانے والے ہیں وہ شجر کاری مہم کے جو لیڈر ہے عمر فاروق ہے، یہ جتنا نظام چلا اس نظام کو چلانے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تھوڑا آپ کا اور مزہ دوبالا کر دوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت محمد، ان کے ہاں حضرت شاہ بانو کی بہن ان کا نکاح ہوا، وہاں سے ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اور اس بیٹے کا نام تھا قاسم۔ کیا نام تھا؟ اب جب قاسم بیٹا تھا تو ذہن کے اندر آ گیا کہ آپس کے اندر جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے کہ بھائیوں کے اندر شادی کا نظام ہونا چاہیے، تو حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے کا نام محمد، ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن، محمد کے بیٹے قاسم، انہوں نے سوچا یہ رشتہ کسی عام جگہ نہیں، اونچے خاندان میں ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے نا اونچا خاندان کون کا؟ کہا میرا بھائی عبد الرحمن ہے، اس کی بیٹی ہے، نکاح کروا دیتا ہوں۔ اونچے خاندان سے نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروا۔ اونچے خاندان کے جب نسبت ہوئی تو شہزادی آئی ام فروا۔ جب ام فروا پیدا ہوئی تو پھر امام زین العابدین نے رشتہ مانگا امام باقر کے لیے۔ اونچے لوگ اونچے لوگوں سے رشتہ مانگا کرتے ہیں، سردار سرداروں سے رشتہ مانگا کرتے ہیں، جو سید ہوتے ہیں وہ سادات، جو لیڈر کے قائد ہوتے ہیں وہ قیادت سے رشتہ مانگا کرتے ہیں، اور جب دو اعلیٰ خاندان مل جائیں پھر اعلیٰ اولادیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ اب جب یہ دو نسبتیں ملیں، اب بیٹے پیدا ہوئے تو نام رکھا امام جعفر صادق۔ یہ تھا رشتہ ان کا، اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک نسبت ہے مجھے حضرت علی سے، اور دو دفعہ میرے بابا جان بنتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کیوں؟ کہا میں نانی دیکھوں تب بھی صدیقی نظر آتی ہے، نانا دیکھوں تب بھی صدیقی نظر آتا ہے۔ کہا ادھر سے باپ کے اعتبار سے میں حسینی ہوں اور ماں کے اعتبار سے میں صدیقی ہوں، اہل بیت کا جو شجرہ چلا ہے وہ صدیقی اور حسینی ہو کر چلا ہے۔ یہ ایک محبت ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں اس لیے بڑے آرام سے کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان لوگوں کی یاریاں کتنی پکی، رشتہ داریاں کتنی پکی، ان کا تعلق۔ پھر امام جعفر صادق سے چلے نا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا، تو امام جعفر صادق جو امام ہے اہل بیت کے، وہ نسل ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ کسی نے سوال کر دیا نا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے سنا اپنے بابا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اپنے بابا جان نواسے رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا اپنے بابا باب مدینۃ العلم شیر خدا حیدر کرار مولا المسلمین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ سے کیا سنا؟ فرمایا ابو بکر سے افضل شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے، نہ سورج طلوع ہے نہ غروب۔ اور بتانے والے کون؟ علماء کہتے ہیں یہ سند میں سے سب سے اعلیٰ سند ہے جس میں سارے نبی کی آل کا ذکر ہے، ساری نبی کی آل کا ذکر ہے۔ فیصلہ ہے صدیق اکبر کا کہ ان کی شان ہی ایسی ہے، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی نسب پر میں اور چلو دور نکل جائے گی، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مستجاب الدعوات تھے، جو مانگتے تھے اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا تھا۔ ملا جامی علیہ الرحمہ محب اہل بیت گزرے ہیں، شواہد النبوت انہوں نے کتاب لکھی ہے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر، پھر آپ کے صحابہ اور آپ کی آل کے ذکر کو بیان کیا۔ اب اس کے اندر ملا جامی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ حکایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں ایک شخص نے نا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ حضور دعا کریں اللہ اتنا مجھے مال دے تاکہ بار بار حج کروں۔ صحیح بات ہے، رشک آ گیا یار، مال ہم بھی مانگتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں پیر صاحب سے دعا کریں مال بڑھ جائے، کیوں؟ تاکہ کاروبار میں ترقی ہو جائے، وہ بیٹے کا مستقبل ہو جائے۔ ہم بھی امام صاحب سے کہتے ہیں دعا کر دیں مال بڑھ جائے، کیوں؟ تاکہ ترقی ہو جائے نا، وہ اولاد کا مستقبل نسلیں کھاتی رہیں۔ لیکن صدقے جاؤں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں مال بھی ملے، وہ مال ملے جو راہ خدا میں خرچ ہو جائے، جس مال سے میں کعبہ دیکھوں،
जिस माल से मैं जाऊं तो हतीम पाक के सजदों की लज्जत पाऊं, जिस माल से मैं जाऊं तो मैं गिलाफ काबा से लिपटने का सुकून हासिल करूं, जो माल मुझे बाबे काबा की तरफ लेकर जाए, जिस माल से सफ़ा और मरवा की सही करूं, मीना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात की बहारें देखूं, जिस माल से मैं बेकरारों का जो करार मदीना है, बेचैनों का चैन जो मदीना है, बेसकूनों का सकून जो मदीना है, और आशिकों की जो मुराद मदीना है, मैं उस मदीने को देखूं। अब साइल बड़ा प्यारा था। मेरे जैसे तालिब इल्म को पता क्या बात पता चली कि अगर आपको कोई कदर वाला बंदा मिल जाए, कोई ऊंचा मिल जाए, पहले ये ना कहें कि कोई दुआ कर देना मेरे घर ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, पहली दुआ वो करनी चाहिए जो सबसे आला है। और आला पता है सबसे आला क्या है? दुआ करवाएं अल्लाह मुझे ईमान की सलामती नसीब दे दे। किसी दरबार पर भी जाएं, किसी अहले इल्म के पास जाएं, आप चाहते हैं ना कि एक ही दुआ, सिर्फ कोई ऐसा बंदा दूसरी नहीं सुनता, एक दुआ मैं क्या करवाऊं, उसको ये कहते हैं मुझे दोनों जहां में आफियत मिल जाए। एक दुआ, अगर ज्यादा नहीं करता, बाज़ों का टाइम शार्ट है, कोई कबूलियत की जगह है, लेकिन यूँ गुजरना है जैसे आपने सबसे पहले काबा देख लिया हो। अल्लाह करे आपको नसीब हो जाए, आपके सदके मुझे भी तौफीक मिल जाए, काबा देख लें। अब काबे पर पहली नज़र पर दुआ कबूल होती है, लेकिन सवाल तो यह है कि मांगना क्या है, मसला तो यह है कि मांगना क्या है। तो मांगना क्या है? जब काबा को देखें दुआ करें मौला दोनों जहां में सलामती दे दे, आफियत दे दे, दोनों जहां में बेड़ा पार हो जाएगा। यार रब से मांगना है, बंदे से थोड़ी मांगना है, थोड़ा मांगे, इतना दे दे उतना दे दे। मैं कोई बंदे से मांगूं फिर तो थोड़ा मांगूं। और यहाँ मैं एक समझाने के लिए बात अर्ज कर देता हूँ, किसी बड़े शख्स के पास जाए ना, आप उससे 100-200 मांगेंगे, उसको लगेगा यार ये मुझे क्या समझता है, मैं लाखों का मालिक हूँ, मुझसे 100-200 की बात करता है, ये मेरी तौहीन करता है। मैंने कहा यार किसी दुनिया के ताजवर के पास तुम 100-200 हज़ार नहीं मांगते, क्योंकि उसकी तौहीन हो जाएगी। तो जो मालिक हकीकी है, जो खालिक है, जो कादिर है, कदीर है, जो जायज़ चीज़ जाए, सजदे में झुक जाए, कहे मौला तेरे दर से जाऊं तो किधर जाऊं, तेरे दर से जाऊं तो किधर जाऊं। अम्मै युजीबुल मुद्तर इज़ा दआ व यक्शिफु सुआ, कौन है जो मजबूर लाचार की सुनता है? वो अल्लाह है। कौन है जो मुसीबतों को दूर करता है? अल्लाह है। तो यहाँ ज़िमनन में ये भी अर्ज करता चलूं, जब भी मांगे तो फिर ये मांगना चाहिए। अब उसने मांगा, इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमा ने दुआ कर दी, या अल्लाह इसको माल भी दे दे और ज़िंदगी के अंदर 50 हज करे। अब मुल्ला जामी अलैहिर्रहमान ने लिखा दुआ ऐसी कबूल हुई, उसने 50 हज किए। आगे एक अमन जो हज था उसके लिए जा रहा था, रास्ते में डूब कर मर गया। मुस्तजाब दावत इमाम जाफर सादिक। इसी तरह ना इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमान एक दफ़ा आ रहे थे, एक औरत थी, उसकी गाय मर गई, रो रही है। इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमान ने फरमाया क्या चाहती है, गाय जिंदा हो जाए? गरीब बंदा हो जिसके है ही इतनी, तो उसके लिए तो कुल कायनात यही है। फरमाया क्या चाहती हो कि जिंदा हो जाए? औरत कहने लगी मजाक तो मुझसे ना करें, गाय भी मर गई है, अब ये भी क्या जिंदा होगी, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमान ने फरमाया मजाक नहीं, तू बता क्या जिंदा हो जाए? औरत ने जब आरजू की हाँ जिंदा हो जाए, मुल्ला जामी अलैहिर्रहमान लिखते हैं इमाम जाफर सादिक ने यूं उसके कान और सींगों को पकड़ कर खड़ा किया तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गई। मुस्तजाब दावत ना, नेक बंदे हैं, नेक बंदों का औलादों पे असर होता है, इनकी एक निस्बत होती है, एक निज़ाम होता है। इसी तरह एक शख्स बयान करते हैं, ये भी मुल्ला जामी अलैहिर्रहमान ने शवाहिद-उन-नबुव्वा में लिखा, वो कहते हैं हम हज पर जा रहे थे आपके साथ, रास्ते के अंदर एकदम पड़ाव डाला, खजूर का दरख्त बिल्कुल खुश्क, बिल्कुल खुश्क। कहते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमान ने टेक लगाई, और टेक लगाकर मुझे नहीं पता क्या पढ़ा, आप कुछ पढ़ते गए। पढ़ने के बाद आपने खजूर के दरख्त को हुक्म दिया कि जो तेरे अंदर हमारा रिज्क मुकद्दर है वो हमें दे दे, जो तेरे अंदर हमारा रिज्क मुकद्दर है दे दे। कहते हैं मुझे समझ नहीं आई कैसे हुआ, लेकिन जैसे हिलाया तो खजूर के गुच्छे गिरकर हमारे पास आ गए। अब शायद किसी के ज़हन के अंदर आए कि यार ये कैसे हो सकता है, तो मैं कहूँगा कुरान उठा लो, सूरह मरियम पढ़ लो, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या पढ़ लो। अल्लाह ताला ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़अन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना। अल्लाह ताला ने फरमाया जब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दर्द ज़े लगा, अब गई कहाँ, जब दर्द ज़े लगा तो आप टेक लगा कर खजूर के खुश्क दरख्त के पास बैठ गए। खुश्क दरख्त था, तफासीर बेशक देख लें, मैंने आयत भी पढ़ दी है, सूरत भी बता दी,
सितारा भी बता दिया है। वहां जाकर जो है ना आपने टेक लगाई, अब बने क्या? आपको पता है औरत को उस वक्त क्या कैफियत होती है? अकेली हैं, किस नौइयत के अंदर खुराक की जरूरत भी है, लेकिन देखे ना ये हम लोग हैं जिन्हें असबाब की ज़रूरत है, जो मुसब्बिबल असबाब है उसे इन चीज़ों की ज़रूरत कोई नहीं है। फरमाया ऐ मरियम हुज़्ज़ी इलैके, ये जो तुझे खुश्क नज़र आ रहा है इसको खींचो, ये तुझे ताज़ा खजूर अता कर देगा। मैंने कहा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ताज़ा खजूरें जो रब दे सकता है वही इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमा को भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ भी इन्होंने तो नहीं ना ली, वहाँ भी रब ने दी, यहाँ भी रब ने दी हैं। अगर वहाँ रब की ताकत मानते तो यहाँ पर भी रब ही ताकत वाला है। ये तो नहीं ना होता कि ताकत वाले की इधर ताकत हो इधर ना हो, नहीं, जो बादशाह जहाँ अपनी सल्तनत में होता है वहाँ उसकी चलती है, तो रब सारी कायनात का मालिक है, जहाँ चाहे जो अता कर दे। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमा को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया था, ये मकाम दिया था। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत के चश्मो चराग हैं। माह रजबुल मुरज्जब की 15वीं रात, अब कल बुध है ना, कल ये 15वीं रात होगी, जिससे हो सके वो अपने एतबार से कुछ ना कुछ उनके इसाले सवाब के लिए करे। और मैं एक मशवरे में अर्ज़ करूँगा, हो सके तो एक दफ़ा सूरज यासीन शरीफ पढ़ लें, क्योंकि एक दफ़ा सूरज यासीन शरीफ पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। और एक और बात भी बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं मैं मुश्किल में फंसा हूं, मेरा ये काम है, कोई मुझे बता दें। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने नहीं कहा, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत यासीन जिस मकसद के लिए पढ़ी जाए उसमें किफ़ायत कर जाती है, जिस मकसद के लिए पढ़ी जाए किफ़ायत कर जाती है। तो लिहाजा आप इनका इसाले सवाब करें, ये नहीं कि हमारा करने से उनको कुछ मिल जाएगा, नहीं, कल क़यामत वाले दिन हम कहेंगे हुजूर आपके गुलामों के अंदर हम भी हाजिरी देने के लिए आए थे, गुलामों में इनाम हमारा था, इसलिए इनको भी याद करें। और मैंने अर्ज़ किया कि 22 रजबुल मुरज्जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी कातिब वही मोमिनों के मामू सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यौम उर्स है। अब यहाँ क्योंकि वक्त कलील है, मैं चंद चीज़ें वो बताऊँगा जो ख़ास ध्यान में रखने के लिए। पहली बात, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी, नबी करीम अलैहिस्सलाम के, और इनकी सहाबियत पर दलील है बुखारी शरीफ। कहाँ दलील है? बुखारी शरीफ। और बयान करने वाले कौन है? सहाबी के बेटे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कौन है, मैं तारुफ करवा दूँ ताकि मज़ा आ जाए, क्योंकि जब दलील पता हो ना कि फ़लाँ दे रहा है फिर पता होता है कि बड़े पाएगा। जैसे मैं कह दूँ ना फ़लाँ बात लिखी है आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने, आप कहेंगे ये बात बड़ी अहम होगी। मैं कहूँ ना कि ये बात लिखी पीर मेहर अली ने, आप कहेंगे बात बड़ी आला होगी। मैं कहूँगा ना ये दाता गंजी बख्श अली हजवेरी ने लिखी, आप कहेंगे इतने पाए का बंदा। मैं कह दूँ ना इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने, आप कहेंगे इतना बड़ा बंदा, ये बड़ी आला ही बात करेगा। तो बात आम की नहीं है, नबी के सहाबी भी हैं, नबी के चचा के बेटे भी हैं। और एक अगली बात इससे भी आम कर दूं, ये वो हैं जिनको इल्म जो है दुआए मुस्तफ़ा से अता किया गया। हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह मुअल्लिमुल किताब, मौला ये मुझे बड़े प्यारे हैं, इनको कुरान का इल्म अता कर दे। जिनके सीना नबी की दुआ से कुशादा हो, बताएं उनका इल्म कितना ज़्यादा होगा। अब वो कहते हैं बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, फरमाया दाओ इनको इनके हाल पर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि साहिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने नबी की सोहबत पाई, नबी के सहाबी हो गए, लिहाजा इनको इनके मामले पर छोड़ दो। अब जो नबी का सहाबी बनता है उसे क्या मिलता है? हम हुजूर की बारगाह में चले जाते हैं, बल्कि उससे पहले कुरान से पूछ लेते हैं क्या हो जाता है। अल्लाह फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह फरमाता है वो जो सबसे पहले पहले ईमान लेकर आए, सबसे पहले मुहाजिरों या अंसारों, और जो लोग इनके नक्शे कदम पर चले मैं सबसे राजी हो गया हूँ। जितने भी फरमाया इनके पीछे चले, तो हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला उनके पीछे चले ना, तो लिहाजा अल्लाह उनसे भी राजी है, रज़ी अल्लाह अन्हु व रदू अन, मैं उनसे राजी हूँ। फिर फरमाया कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने महबूब के तमाम गुलामों से भलाई का वादा कर दिया है। अब ज़हन में एक सवाल आ गया
کہ بھلائی کا وعدہ کیا، اس کا مطلب کیا؟ یہ حسنہ کا وعدہ ہو گیا، مطلب کیا؟ تو اللہ نے فرمایا جن کو حسنہ مل گیا ان کو جنت مل گئی۔ قرآن کی آیت ہے، جن کو حسنہ مل گیا ان کو فرمایا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن پر سبقت لے گئی نا خیر بھلائی، پہلے فرمایا بھلائی کا وعدہ کر دیا، پھر فرمایا جن کو بھلائی مل گئی وہ جہنم سے دور کر دیے گئے۔ پتہ چلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھلائی مل گئی، جہنم سے دور ہو گئے۔ رب کتنے دور ہو گئے؟ فرمایا اتنے دور ہو گئے کہ جہنم کی بن بناہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ یا اللہ پھر کدھر گئے؟ فرمایا سیدھے جنت کے اندر جو چاہیں گے مل جائے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا حضرت امیر معاویہ جنتی، کیونکہ جنت کے اندر کیا مقام ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن یہ چین میں ہوں گے، ان کو گھبراہٹ بھی کوئی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا ان کی شان اتنا اونچا ہو جائے گا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرمایا ملائکہ ان سے ملاقات کریں گے۔ میں نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب صحابی بن گئے، آپ کہتے ہیں ان کی فضیلت کوئی نہیں، قرآن تو کہتا ہے جنتی بھی یہ ہے، یہ اس حال کے اندر ہوں گے ان کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، اور تو اور فرشتے ملاقات کریں گے۔ میں نے کہا جس سے فرشتے ملاقات کر لیں اگر اس کی فضیلت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ اکبر رسول اللہ جنتی جنت جنتی جنت۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی، اور فرمایا اس مسلمان کو کبھی بھی جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں جس نے مجھے دیکھ لیا، جس نے مجھے دے۔ میں نے کہا یہ فضیلت نہیں تو اور کیا؟ آپ تفسیر صحابی میں چلے جائیں، 19ویں پارے میں چلے جائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں یار۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جی 19واں پارہ ہے، تفسیر صحابی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب پہنچے نا مکہ پاک کی سرزمین پر تو کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا، اور پتہ کتنی بڑی قربانی دی؟ 1000 گائے ذبح کی۔ یار میں نبی کے نام کا لنگر کر لوں تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ 1000 بکریاں ذبح کی، کیوں؟ اللہ کے آخری نبی آئیں گے۔ پھر فرمایا مبارک ہو اس کو جو نبی کا زمانہ دیکھے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا۔ میں نے کہا مبارک حضرت سلیمان علیہ السلام دے رہے، آپ کہتے ہیں فضیلت ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں جی صحابی ماننا چاہیے فضیلت نہیں۔ تو یار اگر صحابی فضیلت نہیں ہے تو بن کر دکھا دو، اگر فضیلت نہیں ہے پھر ہمت کر کے بن کر دکھا دو۔ تم ساری رات جاگو، سارا دن روزہ رکھو، قرآن بھی پڑھتے رہو، ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہو، پوری زندگی گزر جاتا بھی صحابی نہیں بن سکتے۔ ارے صحابی تو صحابی ہے، صحابی جہاں سے گزرے نا ان کی سواریاں، وہ گرد راہ جو ہے وہ بھی تم سے اونچا مقام رکھتی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے یہ خلیفہ نہیں بادشاہ۔ پہلی بات یہ بتا دوں یہ امیر المومنین بھی ہیں، یہ امیر المومنین کا لقب میں نہیں کہا رہا، بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو، بخاری کے اندر موجود ہے، یہ امیر المؤمنین ہے۔ اور بتا کہنے والے کون ہیں؟ جو یہ سوال کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک رکعت جو ہے نا وہ وتر کی پڑھتے ہیں۔ اب سوال کرنے والے جب امیر المؤمنین کہا، اگر امیر المؤمنین نہ ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عباس اعتراض کر دیتے۔ بلکہ تفسیر ابن کثیر میں چلے جائیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد خلافت کا حق جو تھا وہ ان کو تھا، تو ہمیں بعد کے اندر کوئی حکم لگا ہے، وہ تو وہاں پر چیز موجود ہے۔ تو میں نے کہا امیر المؤمنین بھی ہیں، اگر بادشاہ بھی ہوں تو کس کے؟ سلطنت مصطفیٰ کے، سلطنت مصطفیٰ کے۔ اور یہ لکھی جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت المنان نے فتاوی رضیہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ بادشاہ ہیں، لیکن کس کے؟ فرمایا یہ اس سلطنت کے ہیں جو سلطنت اللہ نے عطا کی ہے۔
वो मुझे याद आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा हज़रत काब अल अहबार रज़ी अल्लाह ताला से कि तुम बताओ ना, तुम तौरात की भी आलिम हो, ज़रा मुझे बताओ मेरे महबूब की शान तौरात में क्या थी। क्योंकि ग़ुलामों को महबूब के ज़िक्र सुनने से बड़ी चस्का मिलता है ना, बड़ी लज़्ज़त मिलता। बताओ ना मेरे महबूब का ज़िक्र वहाँ कैसा था। फरमाया तौरात के अंदर हम ये पाते थे वो नबी आएंगे मौलिदुहु बेमक्का था व मुहाजरहु तैबा, फरमाया व मुल्कुहु बिशाम। हम ये पढ़ते थे अल्लाह का आखिरी नबी वो होगा जिसकी जाए विलादत मक्का होगी। हाँ, जिसकी जाए विलादत मक्का होगी, जिक्र गांधो तौरात के अंदर। जिसकी जाए हिजरत मदीना होगी, मदीने के तज़किरे पहले तौरात के अंदर। व मुल्कुहु बिशाम, जिसकी सल्तनत कहाँ पर होगी, शाम के अंदर। और मुल्क शाम के अंदर सल्तनत बसाने वाले सैयद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। तो ये एक निस्बत है इनको। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी दी, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन व अहदी बिही। रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं मौला मेरे मुआविया को हादी बना, हिदायत वाला बना, हिदायत कैसा कि महदी भी बना दे, और जो उसके लड़ लग जाए इनके जरिए उसे भी हिदायत अता फरमा दे। दुआ करने वाले भाई कौन? नबी करीम अलैहिस्सलाम। अच्छा बताएं नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है या रद्द होती है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मैं दलील भी हर बात पर दूंगा ताकि ये ना हो कि पता नहीं दलील है या नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, 18वां पारा है, ला तजअलू दुआ और रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा। फरमाया रसूल की दुआ को अपनी दुआ की तरह ना समझो, रसूल की दुआ को अपनी दुआ की तरह ना समझो। तेरी दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन जब नबी मांगता है दुआ पूरी नहीं होती, कबूल पहले हो जाती है। नबी ने जो मांगा ना, जो मांगा, देखिए ना बुखारी में रिवायत मौजूद नहीं, सहाबी आए अर्ज करते हैं हलाकल माल वाला अयाल, माल भी हलाक हो गया, अहलो अयाल भी हलाक हो गए, हुजूर दुआ कर देना बारिश हो जाए। वो मस्जिद गमामा जो मदीने पाक में गए हैं वो जानते हैं, मस्जिद नबी शरीफ के बाहर नीले गुंबद वाली मस्जिद गमामा आशिकों को आज भी खबर देती है, आशिकों को आज भी उसके नीले। मुझसे किसी ने पूछा ये नीले क्यों, मैंने कहा बताया आसमान पर बादल कैसे, कहते हैं नीले। मैंने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये यादें क्या हैं, जरा दिल वालों से पूछा तज़किरा क्या है। मैंने कहा हुजूर इस मस्जिद में जुमा पढ़ा रहे थे, जब एराबी साहबी ना कर कि हुजूर दुआ कर दें, मेरे हुजूर ने दुआ की, हाथ नीचे नहीं आए थे, बारिश पहले शुरू हो गई थी। पूरा हफ्ता बारिश रही, पूरे हफ्ते के बाद साहबी फिर आ गए, हुजूर अब बस अब दुआ कर दें ये बारिश आगे पीछे वादी में हो जाए, यहाँ ना हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा जिधर उंगली फेरते जाते थे बादल उधर होते जाते थे। ये दुआए मुस्तफ़ा है जो मस्जिद गमामा आज हमें बता रही है। मैंने कहा हुजूर मांगे, दुआ पूरी अभी लफ्ज़ नहीं होते, कबूल पहले हो जाती है। जब हुजूर ने मांगा मौला मेरा मुआविया हिदायत वाला बना दे, हिदायत याफ्ता बना दे, जो इनके लड़ लग जाए उसे भी हिदायत दे दे, तो पता चला ये तो वो निस्बत है जो इनके साथ मिल जाता है वो हिदायत वाला बन जाता है। ये तो सनद मिल रही है हुजूर से, सफटेक मिल रहा है हुजूर अलैहिस्सलाम से। और हुजूर ने एक और भी दुआ की, वो दुआ कर क्या की, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह मेरे मुआविया को क्या अता कर दे, बादशाही अता कर दे। हाँ बादशाह मक्किन लहू बिलाद, इनको शहरों की हुकूमत दे दे, वकील अजाब और अजाब से इनको नजात भी दे दे। और आखिरी बात अब मैं करता हूँ क्योंकि नमाज का टाइम भी करीब हो चला है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की शान के अंदर अकाबिरीन का मामला क्या। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ अलैहिर्रहमा वो दुआ करते थे रहमत की, कान यतरहम अला मुआविया था, हज़रत अमीर मुआविया पर रहमत की दुआ भी करते थे और कहते थे कान मिनल उलमा सहाबा थे, फरमाया करते थे ये सहाबा के उलमा में से। किसी ने इमाम नसाई अलैहिर्रहमा से पूछ लिया, इमाम नसाई पता कौन है, सिहा सित्ता की 6 किताबों में से एक के मुसन्निफ ये हैं जिनको हम सुनन नसाई भी कहते हैं, उसके मुसन्निफ ये हैं। अब ये इमाम नसाई से पूछा गया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या हैं। अब कमाल की बात है, समझिएगा, आखिरी बात है, आप लोगों का बस टाइम इससे आगे नहीं लूँगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान है, आपने एक मिसाल से समझाया। फरमाया इन्नमल इस्लाम कदारिन लहा बाबुन, फरमाया इस्लाम की मिसाल इस तरह है जिस तरह एक घर हो उसके दरवाजे हों। फबाबुल इस्लाम अस्सहाबतु, फरमाया इस्लाम के दरवाजे क्या है, वो नबी के सहाबा हैं।
یہ سمجھایا اسلام کے دروازے کیا ہے، وہ نبی کے صحابہ ہیں. فرمایا من اراد الصحابہ فقد اراد الاسلام، جس نے صحابہ کو کچھ کہا اس نے گویا کہ اسلام کو کچھ نقصان پہنچایا ہے. کس طرح؟ فرمایا جس طرح کوئی جو ہے نا دروازہ کھٹکھٹائے، کمن نکر الباب، جس طرح کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ اندر جانا چاہتا ہے. فرمایا اسی طرح جو حضرت امیر معاویہ کو کچھ کہے گا وہ اسلام کی آن کے اندر رخنا ڈالنے کی کوشش کرے گا، یہ دراڑیں ہیں ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارا ایک نظریہ کیا ہونا چاہیے، وہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں، یہ نبی کی جو آل ہے، یہ تمام کیا ہیں، بڑی عزت والے ہیں، یہ تمام کیا ہے، حرمت والے ہیں. ہم جس سے بھی تعلق رکھیں گے کس لیے رکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے تعلق رکھیں گے کس کے لیے رکھیں گے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اب آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ان سے جب محبت ہے نا اللہ کے نیک بندوں سے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی عادات کو بھی اپنائیں، ان کے اطوار کو بھی اپنائیں، ان کی عادات کو بھی اپنائیں اور ان کے اطوار کو بھی اپنائیں. اور وہ کیا ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. دیکھیں نا عقیدت ہے تو کیوں ہے، اسلام کی وجہ سے، کوئی اور وجہ تو نہیں نا. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے، دین کا ستون ہے. من اقامہ فقط اقامت دین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو کھڑا کر دیا. کتنی اعلیٰ بات ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کر دیا. اور فرمایا من ترک فقط ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑی نا اس نے دین کو گرا دیا. ہم دین قائم کرنے والے بنے، گرانے والے نہ بنے. یار تصور میں آئے نا یہ دین کیسے پہنچا. محبوب کریم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی، کتنی تکلیفیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھائیں، زخمی ہوئے، آپ نے جو ہے نا وہ پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، لوگوں کے تانے سنے. پھر صحابہ نے کیسی قربانیاں دی. پھر نبی کریم علیہ السلام کی حال دیکھ لیں. دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پورا خاندان شہید کروا دیا. کس لیے؟ اسی لیے تو کروایا، اسلام کے لیے. لیکن ہمارے کیا یہ ہے، اب کوئی ہمیں کہتا ہے جنگ میں جائیں، کوئی نہیں کہہ رہا. اب ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ گھر والوں کو بالکل چھوڑ کر کہیں دور چل جائیں، نہیں. یہی کہتے ہیں ہر طرح کی سہولت ہے، آئیں اللہ کے گھر کو آباد کر لیں. آپ اللہ کے گھر کو آباد کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد کر دے گا. وہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کے اندر آ جاتا ہے نا، پیچھے گھر والوں کی حفاظت کا ذمہ رب لے لیتا ہے. وہ بھی محفوظ ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی محفوظ ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہو جب سارے محفوظ ہیں تو اپنی حفاظت کے اندر آ جائیں. ایک تو یہ عرض ہے کہ ہو سکے تو اپنا جو ہے نا وہ رونق بنائے نمازوں کے اعتبار سے، گھر والوں کو بھی ذہن دے. اور دوسری عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرے. یہ بھی ایک سستی ہے ہمارے اہل سنت کے اندر. صحیح بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں، بعض اوقات نعت خوانی کی ساری رات کی محفل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہم نہیں پڑھتے. ہر گھر کے اندر بندے کو شکوہ ہے، بیماریاں ہیں، اکثر یہی مسئلے ہیں. رزق کے معاملات کے اندر آزمائشیں ہیں، کہیں کوئی کہے گا جادو کا مسئلہ ہے، کوئی کہا نظر بد کا مسئلہ ہے. لیکن اگر محبت سے پوچھ لیا جائے کہ بتائیں گھر میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، تو جواب ملے گا نہیں. بھائی اگر گھر کے اندر جادو جنات ہیں، اب 40 دن کوئی بھی وقت مختص کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دینا. حضور نے فرمایا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. لیکن میری بات بے شک نہ مانے، لیکن یار حضور کی تو مانے نا. حضور نے فرمایا شیطان بھاگ جاتا ہے. اب جہاں شیطان بھاگتا ہے وہاں جنات ہوں گے، وہاں جادو ہوگا. تو یار کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے سورہ یاسین شریف کی پہلے فضیلت بتا دی کہ کتنی پیاری اس کی فضیلت ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر میں جائے گا نا، اور قبر سے جب نکلے گا تو بتائیں کہ اکیلا نکلے گا یار کوئی اور بھی ہوگا؟ قبر میں اکیلا جائے گا نا، جب باہر نکلے گا تو پھر اکیلا ہی ہوگا یا ساتھ کچھ اور بھی ہوگا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے وہاں کے لیے ایک بڑی کام کی بات بیان کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب قبر سے نکلے گا نا، اور قبر سے نکلنے کے بعد جب اسے ہوگا تو قرآن ملے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قبر سے بندہ نکلے گا، قبر سے جب بندہ باہر نکلے گا، قرآن انسانی صورت کے اندر ہوگا، اور قرآن اسے کہے گا من انا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو بندہ حیران بھی تو ہوگا نا یار کہ میرے ماں باپ اگر زندہ تھے تو دفنا کر چلے گئے تھے،
दो से वो भी यहाँ छोड़ गए, भाई भी, ये कौन है, अब यहाँ कौन मिलेगा? हुजूर फरमाते हैं बंदा कहेगा नहीं मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि मेरे तो जे थे वो अच्छी तरह दबा कर चले गए, एक एक सुराख बंद करके चले गए, अब मैं तो नहीं जानता कौन हो तुम। हाय हाय हाय। हुजूर फरमाते हैं अब कुरान जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा बड़े प्यारे हैं, कुरान कहेगा अना साहिबुका अल्लज़ी अज़मअतुका फिल हवाजिर, कहेगा मैं तेरा वो यार हूँ जिसको तू पढ़ा करता था। लफ्ज़ कितने प्यारे, अना साहिब, मैं तेरा यार, मैं तेरे दोस्त। ये पता है लफ्ज़ एक सुकून क्या देते हैं, जब सारे यार छोड़ गया तो सच्चा यार काम आ गया, जब सारे बेवफा हो गए कुरान बावफा बनकर आ गया। उन्होंने कहा मैं था तो मुझे पढ़ता था ना, तो गर्मियों के अंदर दिन के रोजे भी रखता था, रात को जागता भी था। आज मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आ गया हूँ, तूने मेरे साथ वफा की है, आज सारे जब छोड़ गए हैं मैं तेरे साथ वफा करने के लिए आ गया हूं। ये कितनी कमाल की बात है, सबने छोड़ दिया, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं कुरान हूं, मैं छोड़ा थोड़ी करता हूं, कुरान तो नूर है, ये छोड़ा थोड़ी करता है। मेरे माँ फरमाते हैं जब ये मकाम होगा ना फिर उसे क्या मिलेगा, फरमाया अब कुरान रब की बारगाह में अर्ज करेगा मौला ये मेरा साथी था, इसे कुछ अता कर दे, अल्लाह ताला उसको इज्जत का ताज पहनाएगा और उसके दाएं हाथ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मलाकूत की बादशाहियाँ रख देगा, और फिर उसे हुक्म दिया जाएगा अब जो है कुरान पढ़ते जा और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ते चला जा। तो देखें इस कुरान के अंदर बड़ी बरकत है, इसके अंदर बड़ा सुकून है, ये कुरान हमें उरूज अता करता है। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, इन्ना लिकुल्लि शैइन शरफन यतबाहुन बिही व इन्न बिहा उम्मती व शरफ अल कुरान। हुजूर फरमाते हैं हर कौम का कोई फख्र होता है, कोई गुरूर होता है, होती है ना, कोई कहता है मेरा ख़ानदान ऊंचा है, फ़ख्र करते हैं, कई हुस्न व जमाल पर फ़ख्र करते हैं, कई जवानी पर, कई जो है ना अपनी जायदाद पर, कई बैंक बैलेंस पर, कारोबार पर, हर एक फ़ख्र करता है। हुज़ूर फरमाते हैं मेरी उम्मत का फ़ख्र अल्लाह ने कुरान बनाया है। कैसी प्यारी यार चीज़ें, कई फरामीन है ना यार, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि यार ज़ौक़ पैदा हो। तो अगर कोई शफ़क़त फरमा दें और ये ज़हन बना लें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा की मोहब्बत का सदका कि मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगा जब तक मैं कुरान पाक की तिलावत नहीं करूँगा, और आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, मैं आपको मजबूर नहीं करता, सूरत यासीन शरीफ की तिलावत कर लें और सोते वक्त सूरह मुल्क की कर लें। जब सूरह मुल्क की रात के वक्त तिलावत कर लेंगे ना अज़ाब कब्र से आपको ये बचा देगी। जो सूरह मुल्क की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसकी कब्र को रोशन कर देगा। कब्र को रोशन करने का वजीफ़ा है। देखें अगर मुझे घर में पता चल जाए कि ये तरीका करो तो लोड शेडिंग नहीं होगी, अपनी ईमान से बताइएगा मैं करूँगा ये नहीं, मैं कर्ज भी लेकर करूँगा। क्यों यार, कर्ज उतर जाएगा लेकिन इस लोड शेडिंग से तो पनाह मिल जाए। और अंधेरा बंद कमरा हो, क्या दिल करता है कि अंधेरा हो? तो अगर कब्र में भी तारीकी से बचना चाहते हैं सिर्फ 2 रकू की सूरह मुल्क, सिर्फ 2 रकू, ज़्यादा अभी हमने पढ़ी है, कोई देर लगी है? इब्तिदा में हमने पढ़ी थी, कोई देर नहीं ना लगी यार। रोज़ पढ़ें, घर वालों को बताएं, एक माहौल बन जाए, अल्लाह इसकी बरकत से अज़ाब कब्र भी दूर कर देगा और कब्र को नूर अला नूर भी बना देगा। और तीसरी चीज़ बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं, नबी के आशिक है ना, परेशान हो गए यार, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, फिर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। अगर हो सके सुभान अल्लाह कोई 1200 का आदत रख ले, 1200 का आदत अगर रख ले, नहीं तो कम अज़ कम वो 313 का तो हदफ रख ही ले, इंशाअल्लाह ज़वजल इसकी बरक़ात का सिलसिला भी होगा। और अगर कोई ऐसे होना जो दुरूद पाक अच्छी तादाद में पढ़ने वाले हों तो इमाम साहब को अपना नाम बता देंगे कि उनके कुछ अगर महीने के बाद या कुछ इस तरह का ज़हन में रख लिया जाए तो इंशाअल्लाह ज़वजल मैं जो खतीब साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है मैं उनको इसके सिलसिले में कुछ अर्ज़ कर दूँगा तो उनके लिए कोई तोहफे का इंतज़ाम किया जाएगा। हाँ इंशाअल्लाह ज़वजल ये आप भी शफ़क़त फरमा लें इमाम साहब कि जो आपको ना अगर अगले महीने तक 11वीं तक दुरूद पाक की कारकर्दगी जो बताता है और डेली बेस पर सूरह यासीन और सूरह मुल्क की पढ़ता है तो उनके नाम अगर मुझ तक पहुँच जाए इंशाअल्लाह ज़वजल उनके लिए कोई ना कोई तोहफ़ा हम भेजेंगे। क्यों? इसलिए कि यार अच्छे कामों के अंदर हम दौड़ें, बहुत कमाली दुनिया हमें मिली फिर भी क्या, जितना दौड़े ना, लेकिन इधर दौड़ेंगे तो पक्की बात है मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ दौड़े ताकि आज ही नीयत कर लेना, नीयत करने से भी सवाब मिलता है। हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत का खासा है जब नेकी का इरादा कर लेती है, नेकी करे या न करे पक्का इरादा कर लेती है, अल्लाह एक नेकी ज़रूर अता फरमा देता है।
اور اگر نیکی کر لے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ پھر 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم عز و جلہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، رب کریم عز و جلہ ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔